ভারতীয় গরুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মধ্যে তার দুধের মধ্যে সোনার ভাগ থাকে, সেজন্য দুধের রং একটু হলদে হয়। 5,000 परिवार को दूंगा, 10,000 गाय दूंगा तो 5,000 परिवार को रोजगार मिल गया विद इन 6 मंथ। ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो आपको 6 मंथ के अंदर, वो तो जमीन खरीदने में 6 मंथ लगता है। गौ के मूत्र से कई प्रकार की दवाइयां आज तैयार होती है, कैंसर जैसे असाध्य बीमारी के लिए भी। गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা 300 মিলিয়ন, যার মধ্যে 192 মিলিয়ন অর্থাৎ 19 কোটির ওপরে গরু রয়েছে। বিশ্বে ভারত ছাড়া আর কোথাও এত গরু নেই। ভারতই সেই দেশ যা গোটা বিশ্বে সবথেকে বেশি গোবর রপ্তানি করে। 2023-24 অর্থবর্ষেই শুধু গোবর থেকে 350 কোটি টাকা রোজগার করেছে ভারত। এই গোবরই এবার বিতর্কের শিরোনামে। चूंकि काउडंग पर भी रिसर्चेस पहले भी हुई हैं, तो उनको बैकग्राउंड में रखते हुए पोटा केबिन पर हमने सोचा कि ये चूंकि यहाँ पर ना कोई प्लास्टर है ना कुछ ऐसा है और सेकंड फ्लोर पर है, तो हम क्या कुछ इसमें अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज करते हुए इसको काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है। আমার এই ড্রেসগুলো চাই, ডিসকাউন্টও দিচ্ছে। এই গরমে সারাটা দিন যদি ফ্যান চলে, যা ডিসকাউন্ট পাবে সবই ইলেকট্রিক বিলের পেটে যাবে। তাহলে ফ্যান বদলে দাও, স্টাইলিশ তো বটেই, তার উপর ইলেকট্রিক বিলও বাঁচিয়ে দেয়। চলো কিছুটা সেভিংস করি, তুমি আমি আর ভিগার্ড বিএলডিসি ফ্যানস। গরমের হাত থেকে পড়ুয়াদের বাঁচাতে পরীক্ষামূলকভাবে ক্লাসরুমের দেওয়ালে গোবর লেপে দেন খোদ অধ্যক্ষ। দিল্লির লক্ষ্মীবাঈ কলেজের এই ভিডিও সামনে আসতেই হইচই কাণ্ড, শুরু হয় বিতর্ক। শিক্ষিকার সঙ্গে বচসায় জড়ান কলেজের ছাত্র সংসদের প্রেসিডেন্ট, এমনকি প্রিন্সিপালের ঘরে গিয়ে গোবর লেপে আসেন ছাত্ররা, তুলে নিয়ে আসেন এসির রিমোট। ভেরিকোজ ভেনের জটিলতা, আজই আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করুন ভারতের 1 নম্বর ভেরিকোজ ভেন হাসপাতালে। मैम अभी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं है? उनकी एब्सेंस में तो बात होती है ना, तो बच्चे के एब्सेंस के बिना ही क्लासरूम में गोबर लगाया गया, बच्चे तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद। क्लासरूम कॉलेज का है, आप कॉलेज के स्टूडेंट क्यों नहीं हूँ मैं कॉलेज का, मैं डुस्सू का प्रेसिडेंट हूँ। लगाया या नहीं लगाया आपको कैसे पता? क्यों नहीं, वीडियो है सारे, हर उसमें हर प्लेटफॉर्म पे वीडियो है, उसमें ये तो नहीं लिखा ना गोबर लगा। क्यों नहीं लिखा हुआ, काउडंग लिखा उसमें, और कैसे लिखा जाएगा? अरे मैम आप अपनी बात से मुकरिए मत, दुनिया के सामने सर्वजगित हो चुका है जो प्रयोग उन्होंने छात्रों की क्लासरूम रिसर्च प्रोजेक्ट का ज्ञान मुझे मत दीजिए। ऐसी प्रिंसिपल का हम विरोध करते हैं, पीछे हो जाओ। एक हमारे पीएचडी टीचर ने इसके ऊपर रिसर्च करके और गोबर की हमें प्रक्रिया देके हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया। वीसी साहब ने इसको खंडित किया है। वीसी साहब ने कहा आपको एक्सपेरिमेंट करना, आप अपने घर में जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए। ভারত তো বটেই, এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার আরও অনেক দেশ গোবরকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। গোবর থেকে উৎপাদিত জৈব গ্যাস রান্নার কাজেও ব্যবহৃত হয়। তাছাড়াও নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়ামের মতো খনিজ উপাদান থাকায় গোবরকে সার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। কৃষিকাজে তা ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য জৈব পদার্থের সঙ্গে গোবর ব্যবহার করলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। কীটনাশক হিসেবেও কৃষকরা ফসলে গোবর ব্যবহার করেন। গোবর দিয়ে সাবান, শ্যাম্পু, এমনকি ত্বকের পরিচর্যা করার মতো পণ্যও তৈরি হয়। গোবরকে বাড়ির প্লাস্টারের কাজে ব্যবহার করার নজিরও ভারতে রয়েছে। সিমেন্টের বদলে গোবর, মাটি, নিমডাল এবং পাতা দিয়ে তৈরি বৈদিক প্লাস্টার তুলনায় অনেক সস্তা। অনেকে বাড়িতেও ব্যবহার করেন, তবে তা এসির বিকল্প কিনা তা নিয়ে সুনিশ্চিত এখনও কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া যায়নি। আর এখানেই প্রশ্ন, দিল্লির লক্ষ্মীবাঈ কলেজের যে 2 অধ্যাপক গোবর নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁরা মুখ খুলতে নারাজ। শিক্ষকদের একাংশের অবশ্য দাবি, ফের অধ্যক্ষের পদ সুনিশ্চিত করতেই আরএসএস নেতৃত্বকে খুশি করতে চাইছেন ম্যাডাম প্রিন্সিপাল। আর সেই কারণেই এই গোবর কাণ্ড। 2020 সালে এই কলেজে একটি গোশালা বানানো হয়। সেখান থেকে গোবর নিয়ে ক্লাসরুমের দেওয়ালে লেপে দেন অধ্যক্ষ প্রত্যুষ বৎসলা।